प्रश्नटे आसे काना इच्छे गो काना प्रश्न आसे जानि काना इच्छे से आज्ञा हारे का बोली कर कहिछ काना कहिछ काना लेखिछ ह ह ह ए इटा तो होचे बक्सीर मास लक्ष्मी पूजा चाली ह ह ह तो जेते बेले जगन्नाथ एवं बलराम लक्ष्मी के तांकर घर तोड़ी देले सेते बेले लक्ष्मी जाई कर तांकर माता पिता घर तो नहीं रही केन जगह रे रही थी अच्छा जेते बेले रही थिले से मंदिर ता ना काना सेटा तो कहिचन बाली बंधा बोली कहले ठीक कथा जेते बेले से मंदिर के तुली थिला आ केते केते लंबा चौड़ा थिला केते दिने बनै थिले जेते बेले से मंदिर जगन्नाथ एवं बलराम लक्ष्मी के आनी कराई तो से मंदिर रे किए पूजा पाठ अच्छा ठीक है मामू बा ठीक आसबो याडे ठीक आसले सुंदर लागबा भल लागबा सत्य गो मामू हैं तो जेते बेले घरु तोड़ी देछ लक्ष्मी के तो ठीक अच्छे धर शांत ये तुम्हें सुनो सुनो सूर्य जन देहि नमन ये तुम्हें सुनो सुनो सूर्य जन देहि नमन ताहा पचारिल मते ताहा पचारिल मते जहाँ पचारिल मते देवी प्रमाण ये तुम्हें सुनो सुनो सूर्य जन देहि नमन ये तुम्हें सुनो सुनो सूर्य जन देहि नमन तो काहे जे गो पिला काना है देखो भांजी आगो श्री मंदिर बड़ देउल लक्ष्मी गोले देश तोर लक्ष्मी गोले देश तोर मामू गो तो काहे जे गो पिला काहे जे जेते कोस थिला से बाली बंध जानिछ केले कोसा है तो काहे जे गो मामू आगो बारो दे कोस बारो दे कोस बारो दे कोस बारो दे कोस बाली बंदा गाम होतोई जा ये तुम्हें सुनो सुनो सूर्य जन देहि नमन ये तुम्हें सुनो सूर्य जन देहि नमन बारो जोजनटा थिला से जगह रे तो काना हेइछे लक्ष्मी बोले जदि मोर मां बुआ घर के जिमी बोले जगन्नाथ और बलराम काना करबे जगन्नाथ के बोलबे बलराम के जा तो सास ससुर के मुड़िया मारबू वरुण राजा के मुड़िया मारबू आ कहे बुझे मोर भूल हे गला आ चलो जिमा बोलबू और कहबू बोले मोर बापा छाड़ी देबे वरुण राजा छाड़ी देबे मोर माता पिता के भी नहीं जाए बोला तो काना कले बाली बंध ठाने काना करिछ गुटे गृह निर्माण कले की निर्माण करिथिले विश्वकर्मा को डाकिन घर गोटे
ঘর গুটে যে তরিল বিশ্বকর্মা ডাকিল ঘর খন্ডে যে তরিল ঘর খন্ডে যে তরিল আরে 12 তিয়ারি দেখো তিয়ারি দে দেলে মামু গো যেতেবেলে লক্ষ্মী বিশ্বকর্মাকে স্মরণা কলে আর 12 করে করে মতে ঘরটি তিয়ারি দিও তো কানা করিছ সে সঙ্গে সঙ্গে যেতেবেলে মন্দিরটা তিয়ারি করিছ তার না হচ্ছে বড় দেব হ্যাঁ তো সেখানে কানা হইছে 12 বর্ষ যাক ছিলে ইতির কথাতে পিলাকে পতরে রেখা মাপে হ্যাঁ তো এই সময়ে কানা হইছে লক্ষ্মীকর ধানকে যাই করি অন্য ভোজন করি করি লক্ষ্মীকে যেতেবেলে আনি করে আসলে তো সে বড় দিনে কিয়ে পূজা পাউছে সে আজ্ঞানকর প্রশ্ন তার মানে লক্ষ্মী যেন সে বালি বন্ধা ধানে গোটে ঘর করেছিলে হ্যাঁ যেତେବେଳେ জগন্নাথ বলরাম যাই করে তাহাকে লক্ষ্মীকে ধরি আনে ধরি করে আসলে সে মন্দিরে কিয়ে আছে বর্তমান কে পূজা পাচ্ছে পূজা পাউছে হ্যাঁ রাইট মামগো লক্ষ্মীকর ভাই হলে কে জানিছু লক্ষ্মীকর ভাই এলে জলন্ধর আর কি আর কে মুই নি জানি সত্যি কি আর গোটে চন্দ্র আউ গুটি কে হান্তা সবু জায়গা মুই কইলেনি নাই কই নাই কহ আর গুটি আছে কে আছে আগো কুবের কুধের খিলে ধন সম্পত্তি দে দেলে ধন সম্পত্তি দে দেলে সেটি লাগি বলি করি কুবের মাত্রা যে জায়গায় ছিলা লক্ষ্মী সেই জায়গায় বিরাজমান করি হ্যাঁ লক্ষ্মী যাহা কুবের বি তাহা আচ্ছা আর গুটে কথা সময় হলে তো কহে মাঝে কুবের কে কাহে হলে যে তোরে আসন নি দিয়া গলা উপরে আসন দিয়া গলা আচ্ছা আচ্ছা কেমন কেমন তো সেতলে কানা হিতি গো মামু আগো কুবের কুধের কিন লক্ষ্মী বলিলে সদন লক্ষ্মী বলে নিজ সদন কুবের সেই বড় দেউল রে আর পূজা পাও অতি সুখী জানো তোজ মোহন হে তুমি শুনো সূর্য দন দেইন মন বড় দেউল রে কুবের সে জায়গায় পূজা পাউছে মামু গো এ যদিও বিশ্বাস হেলা লক্ষ্মী পুরাণ রে ভোলা বিষ্ণু পুরাণ রে ভোলা যদিও বিশ্বাস হেলা লক্ষ্মী পুরাণ রে ভোলা বিষ্ণু পুরাণ রে ভোলা কই সুরে সন ধরিব দোষ আর গুরু পাদ রে বসে শরণ সূর্যজন হে তুমি শুনো সূর্যজন দেইন মন নাকি নে আচ্ছা গো বাবু তুমি যেন কথা কହୁଛ যে এটা ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ କଥା କେ